یہ وہ پتھر ہے جس کو ہم جائے نماز کہتے ہیں، جس کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور اسی پتھر پہ یہ حضرات اپنی وقتاً فوقتاً نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہ پتھر چاروں طرف سے بہت حسین و جمیل بنا کے رکھا گیا ہے، اور اس پتھر کے نیچے یہاں چار انگلیاں لگی ہوئی ہیں، فنگر پرنٹ جس کو ہم کہیں گے، چار انگلیاں لگی ہوئی ہیں. ہاتھ کا پورا نشان ہے، ہاتھ کا پورا نشان دونوں طرف سے ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں کسی مخلوق نے اس کو بنا کے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لا کے یہاں تعینات کیا، متعین کیا، جس پہ حضرات نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہ بے مثال چیز اس وقت اس جگہ موجود ہے. جناب یہ بہت بڑا پتھر ہے اور حسین و جمیل پتھر ہے، اور اس پتھر کو اس وقت ان حضراتوں نے جب یہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے اس کو گڑھ کے تو یہ تیار کیا. اس کے بیچ میں یہ وقتاً فوقتاً اپنے لیے غذا تیار کرنے کے لیے یہ اس میں ڈالا کرتے تھے، جس کو کشمیری میں نیوم کہتے ہیں اور پہاڑی میں چٹو کہتے ہیں. اور اس چٹو کے اندر یہ اپنے غذا تیار کرتے تھے کوٹ کے، جو ان کو وقتاً فوقتاً چاہیے تھی. اور ایسا پتھر، ایسا نیام، ایسا چٹو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ دیکھنے کی چیز ہے، اور کس طرح اس کو تیار کیا گیا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنے لیے اس کو بنایا، آج بھی ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد اسحاق شاہ بخاری. ہماری جو قوم حضرت سید پیر فتح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عالم سے ہیں ہم. تو حضرت سید پیر فتح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو حضرت تاربالی صاحب کے حکم سے یہاں پہ وہ تشریف لائے. تو یہ یہاں پہ حضرت سید بابا بدرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زیارت شریف یہاں پہ ہے. تو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، بسنیک ہیں. تو دوسری بات یہ ہے، یہاں کا جو سلسلہ ہے، یہاں پہ 12 مہینے لگاتار ظاہرین حاضرین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، یہاں پہ جو وہ جس عقیدے سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک مرادیں پوری کرتا ہے. آوازی جہاں تک اس خانقاہ کا تعلق ہے، یہ صوفیزم کا بڑا پرانا مرکز رہا ہے، اور جو ظاہرین ہیں ان کا آنا جانا اکثر رہتا ہے. بالخصوص گرمی کے موسم میں تو یہاں پر مقامی ظاہرین بھی اور باہر کے ظاہرین بھی جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اس خانقاہ پہ. تو سردیوں میں تھوڑا کم رش ہوتا ہے موسم کی وجہ سے. تو اس حوالے سے جو آپ نے یہاں پہ اس کا یہ انفراسٹرکچر دیکھا، اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی گورنمنٹ کو کچھ درخواستیں یا پرپوزل بھیجے ہیں کہ اس کو ری ڈیولپمنٹ کیا جائے. تو آپ کی وساطت سے آج میری پھر گزارش ہوگی گورنمنٹ سے کہ یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ری ڈیولپمنٹ کیا جائے، اور زیارت شریف کی تعمیر نو کی جائے، مسجد شریف کی تعمیر نو کی جائے صوفیزم ٹورزم پروجیکٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ یہاں اس خانقاہ پہ ایلومینیشن، یہ جو لائٹیں ہیں، بجلی لائٹیں جو کچھ لگی ہیں یہ خراب ہیں، اور یہ ٹورزم نہیں لگائی تھی لیکن آج خراب پڑی ہیں. تو ان لائٹوں کو دوبارہ رینوویشن کرنے کی ضرورت ہے. بسائڈس نئی لائٹیں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایریا جو ہے یہ اچھے طریقے سے ٹورزم کے حوالے سے اپنا رول ادا کر پائے. ٹورزم کے حوالے سے یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپسی بھائی چارہ بڑا زبردست ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ باقی فرقوں سے بھی آتے ہیں اور اس آستان پہ آ کے حاضری دیتے ہیں. اب اگرچہ یہاں پر محکمہ سیاحت پلگرم ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز جو یہاں ریکارڈ ہیں، جو بہت جلدی اگر وہ پایہ تکمیل پر پہنچائی جائیں کسی پلان کے اندر، بالخصوص پلگرم ٹورزم کے اندر، تو پھر یہاں پہ یہاں کی اکانومی بھی بڑھ سکتی ہے، یہاں کے بچے روزگار بھی کما سکتے ہیں، اور سیاحت کا ایک اچھا خاصا مرکز یہ بن سکتا ہے. الحمدللہ وکفا
वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मैं एक स्कॉलर हूँ और मेरा नाम सैयद मुर्तज़ा बुखारी अल नक्शबंदी है। मैंने जहाँ तक इस इलाके के ताल्लुक़ है, मैंने इस पर रिसर्च की, बहुत सारी किताबों को पढ़ने का मौका मिला और इलाका वलीवार का नाम बहुत पहले शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा है और कश्मीर के बहुत सारे नाम हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रखे और जहाँ वो तशरीफ़ रखते और जो नाम कह के चले जाते उस इलाके का वही नाम होता। तो वलीवार को जब उन्होंने देखा तो फरमाया ये छु वली हज़वर, यानी कि ये वलियों की खेती है, वलियों की बाड़ी है। और उनके बाद यहाँ हज़रत सैयद बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और हज़रत सैयद रहीम शाह तशरीफ़ लाए, हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और हज़रत हाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। ये 5 बहुत बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले के साथ लार तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह 3,500 सादात का काफ़िला लेके जो कश्मीर तशरीफ़ लाए और उन्हीं काफ़िले का एक हिस्सा ये हज़रात हैं। और इन्हीं हज़रात की खिदमत में वादी के हर जगह से लोग आने लगे और इनसे फैज़याब होने लगे और इन्होंने यहाँ तज़किया नफ्स कलमा हक़ को पहुँचाया और लोगों तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पहुँचाया। और उस चीज़ को हासिल करने के लिए लोग इनके पास आने लगे और उनसे पहले मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा चुके थे कि इस इलाके का नाम वलीवार है और फिर वही नाम मशहूर हुआ और दाएं बाएं इस इलाके का नाम वलीवार ही मशहूर होने लगा। और ये पहले इन्हीं हज़रात की बदौलत से इस इलाके का नाम वलियों की बाड़ी वलीवार पड़ा। और उनके बाद यहाँ आने वाले सादात में से, सैयदों में से हज़रत सैयद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। सादात के मुतल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीसें फरमाई हैं। मैं एक आपके सामने पेश करूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, मेरे आले बैत जो हैं, मेरे सादात जो हैं, ये मेरी उम्मत के लिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती की मानद है। और दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी औलाद को अपने इश्क व मोहब्बत से नवाज और इनको खूबसूरत बना। आज कश्मीर को यह एजाज़ हासिल है बिलखसूस वलीवार को कि इनकी कब्रें आज भी चमक रही हैं। ये उसी दुआ का असर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज वो दुआ चमक रही है। इन लोगों ने दीन इस्लाम को यहाँ पहुँचाया। और सईद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। सईद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शद सुल्तान आरिफीन सानी हज़रत अहमद साहब तराबली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो जामे उस सलासिल थे और उनको 7 सिलसिलों की खिलाफत हासिल थी। और सईद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिला सहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत का एजाज़ बख्श कर और उनको फरमाया कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ और आप वलीवार तशरीफ़ ले जाएँ, आपका आखिरी मस्कन वही होगा। और फिर हज़रत सैयद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसी दीन की आबियारी करने के लिए अहमद साहब ताराबली से खिलाफत का एजाज़ हासिल करने के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। और फिर उनके 5 फर्जंद हुए जिनकी औलाद आज भी इस इलाका वलीवार में आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सादात का, अहले बैत का इस कौम पर, हम पे बहुत बड़ा एहसान व करम है कि जिन्होंने अपने वतन को छोड़ा और अपना वक़्त लगा के अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन हम तक पहुँचाया बिला किसी मुआवजे के और बिला किसी लालच के। हज़रत सैयद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले खलीफा हैं इस ख़ानदान के। यहाँ ये खिलाफत का सिलसिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला और यके बाद दीगरे ये खिलाफत का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस ख़ानदान के सबसे पहले जो खलीफा हैं वो है हज़रत सैयद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद पीर फतेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 5 फर्जंद थे और उन्होंने, जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक़ है, जो किताबें मैंने पढ़ी उनमें मैंने देखा कि उनके बाद पीर फतेह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिशन को आगे चलाने के लिए एजाज़ खिलाफत का सईद पीर वली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बख्शा। और उनके बाद इसी ख़ानदान का तीसरा खलीफा हज़रत सैयद पीर अकबर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो इसी ख़ानदान के हैं। और उनकी ज़ियारत यहाँ हमारे करीब में है और वहाँ भी वो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी ज़ायरीन आते हैं और वहाँ भी सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाती है। वहाँ भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं वक्तन फ़वक्तन और हमारी और आवाम उन्नास की इस्लाह करने के लिए, और वो भी इसी ख़ानदान की एक कड़ी है।